सुप्रभात समस्त को मु संहिता प्रधान जयराम सरकारी उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षयित्री भाव कार्यरत आज समस्त को स्वागत करुछि सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो इतिहास शिक्षादान कार्यक्रम को। तो पिला मैंने आज आम पढ़ा तम नवम श्रेणी इतिहास बहिर चतुर्थ अध्यायर प्रथम पाठ भारतीय संस्कृति विभिन्नतारे एकता। पिला मैंने यह विषय आम विस्तृत भाव धारणा पाइबा एवं तापाई जीवा स्मार्ट बोर्ड पाखक। पिला माने एठारे देखि पारुथिबो आमर भारतर विभिन्न प्रकार मंदिर अछि, आमर ऐतिह्य कला स्थापत्य नृत्य संगीत विभिन्न जिनस आमर ई चित्र रे दर्शा जाइछि। एथिरु आमे जानि पारुछे कि आम भारतर संस्कृति रे अनेक प्रकार विभिन्नता देखा जाए एवं विभिन्न अंचलर वेश पोशाक मध्य भिन्न भिन्न, विभिन्न अंचलर भाषा मध्य भिन्न भिन्न, विभिन्न अंचलर खाद्यपेय मध्य अलगा अलगा हेले भी आमे समस्ते निजकु भारतीय बोली गर्व करू एवं विभिन्नतारे एकता हेउछि आम संस्कृतिर मूल मंत्र। तो से विषय आज आमे आलोचना करिबा। तमे तमर इतिहास बही मध्य टिके बाहर करिनियो, सेथिरे टिके टिके मेन पॉइंट गुडा को हेडलाइन करूथबो एवं नोट खाता साइड रे रखिथो, टिके टिके लेखा लेखि करूथबो हैला। तो पिला माने एठारे गोटे पृथ्वीर मानचित्रटे देखिबाको पाउथबो। भूगोल पढुथिला बेले तमे मानचित्र अध्ययन करूथबो, तो एठारे पृथ्वीर मानचित्र गोटे देखि पारुथबो। ए पृथ्वीर मानचित्र रे हमर एथिरे ठीक एई एरिया रे हमर भारत अवस्थित एवं आगे आम भारतर परंपरा ऐतिह्य संस्कृति एते समृद्ध थिला जे सेटा पृथ्वीर विभिन्न अंचल को मध्य प्रभावित करिथिला। जेमिति कि ए दक्षिण पूर्व एशिया पटे हैला एवं ठीक एई आड़े हमर मेसोपोटामिया सभ्यता मिसर सभ्यता एगुड़ाक थिला, तो यही अंचल को मध्य सेटा प्रभावित करिथिला। तो किपरि भाबरे एगुड़ाक हेइथिला से विषय आमे विस्तृत आलोचना करिबा एवं नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। पिला माने एठारे तमे चित्र देखिबाको पाउथबो एवं मु तो पूर्वरु कहि दैछि। तो ए चित्ररु आमे देखि कि जानि पकोछे कि मसला पई को देश प्रसिद्ध, आम भारत प्रसिद्ध एवं ए मसला विदेश को आम भारत रप्तानी हुए हैला। तो आम अंचल रे आम भारत रे आमे होली पालन करू, दिवाली विभिन्न पर्व पर्बाणी दशहरा हैला, होली हैला ना, गणेश पूजा हैला, हमर विभिन्न प्रकार पर्व पर्बाणी आमे पालन करिथै। खाली हिंदू पर्व पर्बाणी नुह, आमे मुस्लिम मानंगर पर्व पर्बाणी हैला, ख्रिस्टियन मानंगर पर्व पर्बाणी हैला, विभिन्न धर्मर विभिन्न पर्व पर्बाणी गुड़ाक पालन करि थाउ। तो एथिरु आमे देखि कि जानि पकोछि कि एटा कहा विषय रे कुहा जाउछि, आम भारत विषय रे कुहा जाउछि। तो पिला माने तमे माने एटा मध्य जानिथिबो विभिन्न राज्य रे आम भारत रे 28 टा राज्य एवं 8 टा केंद्र शासित अंचल रहिछि। तो से 28 टी राज्य एवं 8 टी जो केंद्र शासित अंचल अछि विभिन्न अंचलर विभिन्न प्रकार कला संस्कृति नृत्य परंपरा गुड़ाक रहिछि। जेमिति कि आम भारत रे विभिन्न प्रकार नृत्य रहिछि। आम भारतनाट्यम हेगिला, कथक हेगिला, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी हैला, मोहिनी नाट्यम, ओडिसी एपर विभिन्न प्रकार नृत्य गुड़ाक आम भारत रे प्रचलित होइछि। तो सेथिरु आमे जानि पारुछे कि हमर भारत तार कला संस्कृति रे किते प्रसिद्ध एवं आमे मध्य निजकु भारतीय बोली खूब गर्व अनुभव करिथाउ। तापरे पिला माने आमे एई हमर भारतर कला संस्कृति ऊपर गोटे भिडियोटे अछि, आमे भिडियोटा को देखिबा। माने विभिन्न अंचल रे विभिन्न प्रकार कला संस्कृति हमर देखा जाय, सेगुडा को आमे टिके देखि नबा भिडियो रे।
ପିଲାମାନେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମ ଏ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ରହିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏବଂ ଆମର ଏ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭରି ରହିଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଆମର ଭାରତର ସେଇ ବିସ୍ମୟ ରହସ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆମର ଏଇ ଭାରତ ମହାଦେଶ ଏବଂ ସେଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିପରି ସେଇ ଏକତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ? ଆମେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ, ବିଭିନ୍ନ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ଇଂରେଜ ଶାସନ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମହାରାଜା ଶାସକ ମାନେ ଏଠାରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତାର ସେଇ ମୂଳ ମହନୀୟତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ବି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛେ କି ଆମର ଭାରତ ମହାଦେଶ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଧୀରେ 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 ସେ ମାଙ୍କଡରୁ ମଣିଷ ରୂପକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢିଲା ଏବଂ ତାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମେ ଆମ ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଲେ। ତ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି କୌଣସି ସମାଜରେ ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତଥା ସାମୂହିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଥିବା ପରିପକ୍ୱତା ଓ ମାର୍ଜିତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। କୌଣସି ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ସମାଜରେ ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ସଭ୍ୟମାନେ କୋଉମାନେ? ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ତ ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାମୂହିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଥିବା ପରିପକ୍ୱତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରି ରଖିଥାଉ, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଧରି ରଖିଥାଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, କାଳ କାଳ ଧରି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଏଇ ଭାରତ ମହାଦେଶ। ତ ଆମର ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆଚାର ଓ ବ୍ୟବହାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷାକ, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା, ଧର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ରୀତିନୀତି, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତ ଏମିତି ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଆମର ଭାରତ ମହାଦେଶ ତାର ଏକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ତ ପିଲାମାନେ
କେଉଁ ଦେଶର এই ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସେଇ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସେତେ ଉନ୍ନତ ସେତେ ମହାନ এটা ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମ ଭାରତର এই ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ମହାନ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ତ ଏବେ এই ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଆଚାର ଓ ବ୍ୟବହାର এটা ତମ ବହିରେ ନାହିଁ ଆଚାର ଓ ବ୍ୟବହାର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ ତ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିନିଅ ଆଚାର ଓ ବ୍ୟବହାର କହିଲେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ ଆମର ସରଳତା ଓ ନମ୍ରତା ହେଉଛି ଆମର ଆଚରଣ ଆମେ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଥାଉ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନତା ରହିଛି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଆମେ ହାତରେ ଖାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଫରେନରେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ସ୍ପୁନରେ ଖାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ହାତେ ଖାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମେ ହାତରେ ଖାଇଥାଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ କରୁନାହୁଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ମାନିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ ଏଗୁଡାକ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଚାର ଓ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷାକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତ ଯେମିତିକି ତମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ବଡ଼ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଟା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତମେ ପଞ୍ଜାବ ଆଡ଼େ ଯିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତମେ ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼େ ଗଲ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ସେଭେନ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଯେମିତିକି ଆସାମ ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ମେଘାଳୟ ହେଲା ସିଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ ସିଆଡ଼େ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପାଇବ ଏପଟେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲଦାଖ ଆଡ଼େ ଯିବ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପାଇବ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଇବା ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ଯେମିତିକି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିରିୟାନୀ ଓ ପରାଠା ଫେମସ ନା ଏବଂ এই ବିରିୟାନୀଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବିରିୟାନୀ ବି ଫେମସ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦୋସା ଇଡଲି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଢୋକଲା ପାଓଭାଜି ପୂର୍ବ ଭାରତର ମାଛ ଝୋଲ ଏଟା ବେଙ୍ଗୋଲି ମାନଙ୍କର ଖାଇବା ତାପରେ ରସଗୋଲା ପଖାଳ ଏଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ତାପରେ ମସଲା ଜଡ଼ିବୁଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡାକ ଆମଠାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ ପୋଷାକରେ ଆମେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଗୁଡାକ ପରିଧାନ କରିଥାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ ଏବେ ଦେଖିନେବା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଏବଂ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତିକି ଭାଷା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ବେଙ୍ଗୋଲି ପଞ୍ଜାବୀ ମରାଠୀ ଗୁଜରାଟୀ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଆସାମୀ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଆମ ଯିବ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ କନ୍ନଡ଼ ମାଲାୟାଲମ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଯିବ ବେଦ ଉପନିଷଦ ନା ବେଦ ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁର ଅଥର୍ବ ଜାଣିଥିବ ତାପରେ ଉପନିଷଦ ମହାକାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଯିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ନାଳନ୍ଦା ତକ୍ଷଶିଳା ଭଳି
ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ବିଷୟରେ ଆମେ ଗଣିତ ଦର୍ଶନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯାହାକି ଆମ ଭାରତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଏବେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଇ ଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶୂନ୍ୟର ଉଦ୍ଭାବନ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା କଣ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆମର ଶୂନ ଏବଂ ଦଶମିକର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା କି ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ସତ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୁତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଚରକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆମଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆମେ ରହିଥାଉ ହିନ୍ଦୁ ବୁଦ୍ଧ ଜୈନ ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଆମ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ମାନିଥାଉ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ ଆମେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୌଥ ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଷା ବ୍ରତ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତାପରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଆମେ ସବୁ ପର୍ବକୁ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ହୋଲି ନବରାତ୍ରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମହରମ ଇଦ୍ ଏଗୁଡାକ ଛାଡି ଦେଇକି ଆମେ ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଅତି ଧୁମଧାମରେ। ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯେମିତିକି ନୃତ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ କି ଭାରତନାଟ୍ୟମ କଥକଲି ଓଡ଼ିଶୀ କୁଚିପୁଡ଼ି ମଣିପୁରୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି। ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନୃତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୃତ୍ୟକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେମିତିକି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଗର୍ବା ଭଜନ କବାଲି କୀର୍ତ୍ତନ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ଆମ ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡାକ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ହେଲା ଏବଂ ଗିର୍ଜା ସ୍ତୂପ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଳ୍ପକଳା ସ୍ମାରକୀ ଗୁଡାକ ମଠ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡାକ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଯାହାକି ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଆମ ଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗେ ରାଜା ମାନେ ଯୋଉ ରହୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଆମର ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୋଗଲ ମାନେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେଟା ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଯୋଉଠାରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଲାଲକିଲ୍ଲା ସେଟା ବି ଆମର ସେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ସେଟା ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମ ଭାରତରେ ରହିଛି। ତ ସେ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିନେବା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏଇ ବିଭିନ୍ନତାରେ ଏକତା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏବଂ ଅତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ତ ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡାକ ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କଣ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଛି ହେଲା। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଲେ କଣ ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ତ କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି 6ଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରାଚୀନତା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ତାପରେ ଉଦାରତା ନିରପେକ୍ଷତା ବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନତା। ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ଯାଏ ସାର୍ବଜନୀନତା ଯାଏ ହିଁ ଆଲୋଚନା
କରିବା ଏବଂ यार द्वितीय भाग रे आउ जहा अछि सेगुडा द्वितीय भाग रे आलोचना हबो। तो गोटे गोटे देखिबा एबे प्राचीनता कौन भारतीय संस्कृतिर वैशिष्ट्य रे प्राचीनता कहले आमे कौन बुझिबा। तो पिला माने आम भारतीय संस्कृति प्राय 5000 वर्ष पूर्वर संस्कृति एवं ए भारतीय संस्कृतिर मूल उत्स हेउछि सिंधु सभ्यता। सिंधु नदी कूल रे गढ़ी उठिथिला सिंधु सभ्यता एवं ए सिंधु सभ्यता बहुत प्राचीन एवं सही समय रे ख्रीष्टपूर्व प्राय 3000 मसीह भारतर उत्तर पश्चिम रे गढ़ी उठिथिला सिंधु सभ्यता सिंधु नदी कूल रे एवं एही संस्कृति रे थिला उन्नत धरणर शहरी जीवन यापन तापरे परिमल व्यवस्था थिला सेठागर पोशाक परिच्छद खाद्यपेय कृषि वाणिज्य शिल्पकला वैज्ञानिक ज्ञान तथा तांकर बासगृह धार्मिक चेतना आमोद प्रमोद आमे से सबू को एबे मध्य देखिकी आश्चर्य अनुभव करिथाउ एवं सेई अंचल रे अछि बृहत स्नानागार से समय रे 3000 वर्ष पूर्वे सेठारे बृहत स्नानागार अछि जोथिरे कि पानी पसिबार मध्य सुविधा अछि एवं से स्नानागार से ये भितरु पानी बाहरिबार मध्य सुविधा रहिछि। तापरे सेई शहर रे विभिन्न नाल नर्दमा को अति सुंदर भावरे ताकू ऊपर पत्थर देकी बढ़िया भावरे ताकू सजा जाइछि। माने सेई सिंधु सभ्यता गोटे आधुनिक सभ्यता संगे तुलनीय। से समय रे लोक माने केते उन्नत थिले केते उन्नत धरणर तांकर प्लानिंग थिला तांकर योजना गुडाक थिला। आमे सिंधु सभ्यता विषय रे जेतेबेले पढिबा जानिबा सेतेबेले आमे बहुत आश्चर्य बा। एटा तांकर बृहत स्नानागार रो गोटे एठारे चित्रटा दे दिया गला एवं एटा होछि से पूरा टाउन प्लानिंग दा सिंधु सभ्यतार। तो एही ठारे एहा होछि आम भारतीय संस्कृतिर मूलदुआ एवं एही ठारु ही आरंभ होइथिला आमर भारतीय संस्कृति। तापरे सिंधु सभ्यता परे आसिला आमर वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता परे परे वैदिक सभ्यता आसिला एवं वैदिक सभ्यता समय भारतीय संस्कृति रे आध्यात्मिक ज्ञान सामाजिक चेतना ए सब प्रवेश कला एवं वेद माध्यम रे भारतीय संस्कृतिर नूतन शिक्षा ज्ञान दर्शन धर्म चेतना एगुड़ा सब प्रवेश कला एवं सिंधु सभ्यतार द्राविड़ मानक स्थान रे वैदिक जुगर आर्य माने भारत रे बसती स्थापन कले एवं सही समय रे आमर कृषि पशुपालन एहीपरि विभिन्न जीविका निर्वाहर पंथा आरंभ हैला एवं निर्दिष्ट शासन प्रणाली सुसंगठित राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था ए सबु एमाने प्रचलन कले। को माने प्रचलन कले वैदिक जुगर आर्य माने हला। तो सिंधु सभ्यता रे को माने थिले सिंधु सभ्यता रे जो माने थिले तांकु आमे द्राविड़ कहिथाउ एवं आर्य एवं वैदिक जुगरे जो माने आसिले सेमानंकु आमे आर्य कहिथाउ हला। त मने रख। तापरे 2 नंबर पॉइंट आमे देखिबा निरवच्छिन्नता हला। भारतीय संस्कृतिर 2 नंबर वैशिष्ट्य निरवच्छिन्नता। निरवच्छिन्नता कौन तो विश्वर विभिन्न देशर मूल संस्कृति समय क्रमे धीरे धीरे लोप पाई जाइछि किंतु आम भारतर भारतीय संस्कृति प्राचीन कालरू आज पर्यंत जेमिति थिला सेमिति अछि। विभिन्न समय रे बाह्य जाति विभिन्न धर्मर अधिवासी आम भारत को आसीछंती जेमति कि इंग्रेज माने आसिले मोगल माने आसिले हला। तापरे खिलजी वंश आसिले एमती समस्ते विभिन्न समय रे विभिन्न राजवंश विभिन्न शासक गुडाक आम भारत को आसीछंती। तेबे मध्य आम भारत तार मूल संस्कृति को से भूली नाही एवं एठारे समस्ते माने जो माने आसीछंती सेमानंक सहित आमर भारतीय संस्कृति केबे प्रतियोगिता करिनी बरं सेई मानंकर संस्कृति को से मिसेई देछि आम भारतीय संस्कृति सहित एवं से प्रतियोगिता न करी सहयोगिता रे भारतीय संस्कृति को से उन्नत करिछि एवं प्रशस्त करिछि हला। तो आम भारतीय संस्कृति रे वैदेशिक संस्कृति गुडा को मिसी जाइछि जेमति कि
आमे आगे जन्मदिन रे कौन करुथिले मंदिर जाइकी भगवान को डाकुथिले पूजा करुथिले किंतु आजिकाली आमे उभय करूछे केक भी काटुछे आ मंदिर भी दर्शन करूछे अर्थात आम भारतीय संस्कृति दुईटा को से बजाय रखिला मंदिर जीवाटा भी बजाय रहिला एवं केक काटिबाटा बजाय रहिला अर्थात दुईटा सम्मिलित हेगला एवं आमे जेतेबेले हैप्पी न्यू ईयर आमे बे आउ किछि दिन गले नववर्ष पालन करिबा किंतु नववर्ष आम भारतर नुह हेले मध्य आमे अति जाकजमक रे से वैदेशिक संस्कृति को आमे आमर संस्कृति कही ताकू आम भारतीय ढंग रे आमे ताकू पालन करिथाउ आमे भगवान को डाकी थाउ आमे मंदिर जाइकी भगवान को डाकी थाउ एवं राति रे जीरो नाइट मध्य आमे पालन करिथाउ तो एहिपरि भावरे आमे वैदेशिक संस्कृति को आम भारत संस्कृति सहित सम्मिलित करिकी आमे आमर संस्कृति को उन्नत एवं प्रशस्त करिछु तापरे देखिबा उदारता 3 नंबर पॉइंट तो पुरातन कालरू आज जाय भारतीय संस्कृति केबे रक्षणशील होई नाही एहा निज उपादान सह जेमति कि मु पूर्व पॉइंट रे आलोचना कली ये निज उपादान सहित विभिन्न मतवाद धर्म विश्वास भाषा प्रथा परंपरा प्रभृति को उदारतार सहित ये ग्रहण करिथाय ये ताकू ना तू ख्रीष्ट धर्मर तू तो आम भारतर मूल संस्कृति नहु तू पळे जा कहिकरी से कहेनी से अति आदरर सहित आम भारत संस्कृति से वैदेशिक संस्कृति को मध्य अति आदरर सहित से मिसेई दिए तो एही परि भाबरे विभिन्न मतवाद विभिन्न धर्म विश्वास भाषा प्रथा परंपरा आम भारतीय संस्कृति सहित सम्मिलित हेगला एवं तमे एठारे चित्र रे देखि पारुथबो हमर भारतीय संस्कृति रे केते जे विभिन्नता देखा जाउछि केते प्रकार धर्म विश्वास अछि केते प्रकार भाषा अछि केते प्रकार प्रथा परंपरा अछि समस्त अलगा अलगा भगवान को आमे के अल्लाह को डाकुछि के यीशु को डाकुछि के जगन्नाथ को डाकुछि त के जैन को डाकुछि के बुद्ध को डाकुछि तेबे मध्य आमे समस्त होछु भारतीय तो हमर भारतीय संस्कृति उदारतार सहित विभिन्न संस्कृति को से सम्मिलित करिछि तापरे देखिबा एथि उदाहरण गुटे दिया गला जेमति कि वैदिक युग रे ब्राह्मण धर्मर प्राधान्य थिला हला वैदिक युग रे ब्राह्मण धर्मर ता प्राधान्य थिला एहा सत्य ख्रीष्ट पूर्व 6ठ शताब्दी रे आविर्भूत होइथिला जैन धर्म आ बुद्ध धर्म भारतीय संस्कृति और समाज से जैन धर्म एवं बुद्ध धर्म को से ग्रहण कला ब्राह्मण्य धर्म थिबा सत्वे मध्य जैनिज्म एवं बुद्धिज्म हमर भारत रे आसीगला तो एही परि अनेक धर्म आमर भारतीय धर्म रे सम्मिलित हैला एवं लोक माने सेथिरे दीक्षित होई से धर्म को आज पर्यंत मध्य निज धर्म हिसाब रे से माने पालन करूछंती एवं आ गोटे उदाहरण जेमति कि भारत को इस्लाम धर्म रो प्रवेश परे हिंदू और इस्लाम संप्रदाय समन्वय और सौहार्दपूर्ण भाव रे बसवास कले आउ एहा मध्य हमर भारतीय संस्कृति रो गोटे उदारता तो एही परि भाव रे 8म शताब्दी रे आरब्य माने सिंधु नदी अपर पार्श्वस्थ लोक मानन को भूल उच्चारण करी हिंदू नाम रे अभिहित कले एक्चुअली प्रकृत रे सिंधु नदी थारु ही हमर हिंदू शब्दटा आसीछि सिंधु जगह रे से माने उच्चारण करिथिले हिंदू तो ए सिंधुरु ही हिंदूर आरंभ होइछि तांको माने कंठरे सेटा भूल उच्चारण होइथिला ताहा द्वारा सिंधुरु एटा हिंदू उच्चारण हैला एवं मध्य युग रे हमर आसीथिले विभिन्न भक्ति धर्मर प्रवक्ता गुडाक जेमिति कि रामानुजन तापरे रामानंद वल्लभाचार्य श्री चैतन्य तापरे कबीर नानक मीराबाई एवं एठारे आ गोटे अछि शंकराचार्यंकर तो एमाने समस्ते आसिकी भक्ति धर्मर प्रचार प्रसार करिथिले एवं सेही समय रे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती फरीरुद्दीन गंज सिक्कर शेख मुन्निजामुद्दीन आउलिया ए सब समस्ते आसिकी सेमाने मध्ये तांकर एकेश्वरवाद बा मानववाद प्रचार करिथिले एवं भारतीय संस्कृति रो पाश्चात्य देशगुड़िकर आगमन पर ख्रीष्ट धर्म तथा पाश्चात्य दर्शन साहित्य विज्ञान संस्कृति को उदारतार सहित आम भारतीय संस्कृति ग्रहण करिछि तो एही परि भाव रे विभिन्न समय रे भारत को आगमन करिथबा विभिन्न जाति धर्म वर्ण भाषार लोकन को आदरी नै आम भारतीय संस्कृति तार उदारतार परिचय
ଦେଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗୁଡାକ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ନିରପେକ୍ଷତା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନିଜର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର ବିଚାର କରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ଏବଂ ଆଇନତଃ ସମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଅଶୋକ ହେଲା, କନିଷ୍ଠ, ଗୁପ୍ତ, ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ଆକବର, ଏହିପରି ରାଜା ଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଲଗା ଧର୍ମର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆକବର ଦିନ ଇଲାହିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୋଗଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେଠାରେ ଦୁଇ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ମାନଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର 3ୟ ଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି। ଧାରା 14 ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 25 ରୁ 28 ରେ ଧର୍ମଗତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ 1976 ମସିହାରେ 72ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଆମର ଭାରତକୁ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରୁ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ବ୍ୟାପକତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ କାରଣରୁ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିଛି କି ଯେମିତିକି ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷାକୁ ନେଇ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି। ବହିର୍ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଆଗମନ କରି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ସମୟରୁ ଆମ ଭାରତର ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଭାରତକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ, ଦାର୍ଶନିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଗଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କୃତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିଛି। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ, କୁଷାଣ ଯୁଗ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ, ତୁର୍କୀ ଶାସନ, ମୋଗଲ ଶାସନ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ତାଜମହଲ ଶାହଜାହାନ ବନେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡା ବନେଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସାର୍ବଜନୀନତା। ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ତାର ବିଶାଳତା ବଜାୟ ରଖିଛି, ତାର ବ୍ୟାପକତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ସେଟା କେବେଠୁ ପ୍ରାୟ ଐତିହାସିକ ସମୟରୁ, ଯେମିତିକି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ସେଇ ସମକାଳୀନ ବହିର୍ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଇରାନ ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯୋଉ ଆଫ୍ରିକାର ଠିକ ଉପର ଏରିଆରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି, ଇରାନ, ଇଜିପ୍ଟ, ମେସୋପୋଟାମିଆ, ଗ୍ରୀସ, এই ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେ କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯେମିତିକି ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଆମ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଟା ବହିରେ ତମର 326 ମସିହା ଅଛି। ଆମର ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରୀକରୁ ଆସିଥିବା ଦାର୍ଶନିକ, ଐତିହାସିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଭାରତରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ନିଜ ଦେଶରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର
तार वैशिष्ट्य आम आलोचना करुले यही समय आमर भारतीय संस्कृति केवल भारत में सीमित हुए ना अन्य देशर संस्कृति को मध्य प्रभावित करिछि एवं अशोकों राजत्व समय विभिन्न राजत्व समय से कलिंग युद्ध थारु बौद्ध धर्म ग्रहण करते चंडाशोक धर्माशोक से परिणत होते से बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार करथिले एवं सही समय से सिंघल जहाँ को आम श्रीलंका कहूँ ब्रह्मदेश जहाँ को आम बर्मा कहूँ श्याम देश एपरी विभिन्न देश को आमर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार होता एवं परे चीन जापान तिब्बत ये सब अंचल बौद्ध धर्म चली अच्छी तो परे चीन जापान तिब्बत मध्य एसीय राज्य गुड़िक एगुड़ाक जाइथिला। अशोक निजर पुत्र महेंद्र एवं तांकर कन्या संघमित्रा है ये दुई जन को मध्य से धर्म प्रचार पाई पठेइथिले कोठी पठेइथिले से सिंघल को पठेइथिले एवं सोण और उत्तर नामक दुई प्रचारक को मध्य से ब्रह्मदेश बा जहाँ को एबे बर्मा कहा जाए से अंचल को धर्म प्रचार करबा पाई पठेइथिले। एटा भी मन रख अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले एवं बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार करथिले। तो अन्य देश रे भारतीय बसती स्थापन द्वारा दक्षिण पूर्व एशियार ब्रह्मदेश माल जाभा सुमात्रा बर्नियो साम कंबोडिया ये सब अंचल रे आमर भारतीय संस्कृतिर प्रचार प्रसार होता ये सब अंचल गुड़ाक एवं यूरोप एशिया महादेश रे प्राय समस्त अंचल रे आमर भारतीय संस्कृतिर प्रभाव पड़ीथिला। तो पिला माने एही परि भाबरे आमर भारतीय संस्कृतिर प्रचार प्रसार विभिन्न पृथ्वीर विभिन्न अंचल रे हेथिला। तो एटा थिला आमर भारतीय संस्कृतिर तार 6टा वैशिष्ट्य। आशा करूछि बुझिथिबो। एबे प्रश्न उत्तर देखिबा एवं प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तो समस्ते निज निजर माइक ऑन करिनियो। पिला माने आमे संस्कृतिर तार विभिन्न उपादान गुडाक देखिथिले। गोटे गोटे उपादान मु बुझेइथिली एवं गोटे गोटे उपादान को वीडियो माध्यम रे मध्य देखा जाइथिला। तो सेही जो उपादान थिला एमानंक मध्यरु कोठी संस्कृतिर उपादान नुहे कोटा संस्कृतिर उपादान नुहे। ऑप्शन हैला शिक्षा और ज्ञान खाद्य और पोशाक भाषा और साहित्य एकता और उदारता कोटा नुहे कोटा नुहे। गवर्नमेंट हाई स्कूल बिजली खमन गवर्नमेंट हाई स्कूल बिजली खमन कोटा संस्कृतिर गोटे उपादान नुहे। भारतीय कोटा संस्कृतिर उपादान नुहे। खाद्य पोशाक आम देखी ना खाद्य पोशाक तार उपादान बोली विभिन्न अंचल मु खाद्य गुड़ाक कही पोशाक कही पोशाकर वीडियो देखी टीपीएस हाई स्कूल हाथ में देखा 4 नंबर वेरी गुड। हाँ सठिक उत्तर आमर 4 नंबर ऑप्शन टा ही ठीक हम आउ एकता और उदारता आमर संस्कृतिर उपादान नुहे। बहुत बढ़िया। वैदिक जुगरे क्यों धर्मर प्राधान्य थिला वैदिक जुगरे क्यों धर्मर प्राधान्य थिला। आमे सिंधु सभ्यता देखिथिले वैदिक जुग देखिथिले वैदिक भक्ति धर्म भक्ति धर्म पछे आसिला परे आसिला भक्ति धर्म ब्राह्मणीय धर्म ग हाँ ब्राह्मण्य धर्म ग। बहुत बढ़िया। सेही समय आमर ब्राह्मण्य धर्मर तार बेसी प्राधान्य थिला एवं एहार प्राधान्य थिले मध्य जैन धर्म एवं बुद्ध धर्म आसीथिला हला। बुद्धिज्म एवं जैनिज्म रा प्रचार प्रसार हेइथिला एवं ब्राह्मण्य धर्मर सेते बेले प्राधान्य थिला। तो 3 नंबर एमानंक मध्यरु किए मध्य जुगरे भक्ति आंदोलनर प्रवक्ता नथिले। भक्ति आंदोलनर प्रवक्ता किए नथिले देखो कबीर नानक रामानुजन विवेकानंद पूरा जना पड़ुछ रे। आमे कहार नाटा पढ़िनु विवेकानंद 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 ऑप्शन ख विवेकानंद वेरी गुड। बहुत बढ़िया विवेकानंद सठिक उत्तर। तापरे 5 नंबर अशोक क्यों धर्मर प्रचारक थिले। एटा मु जस्ट एबे कहिथिली अशोक क्यों धर्मर प्रचारक थिले। बौद्ध धर्म धर्मर प्रचारक थिले। बहुत बढ़िया। क्यों नदीर नामरू हिंदू धर्म नामित होइछि
କେଉଁ ନଦୀର ନାମରୁ? ସିନ୍ଧୁ 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 ନଦୀର ନାମରୁ? ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ, ସିନ୍ଧୁ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ 3000 ମସିହାରେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା? କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବହୁତ ବଢିଆ, ଭେରି ଗୁଡ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? କେତେ ନମ୍ବର ଭାଗରେ? ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ନମ୍ବର ଭାଗ? ତୃତୀୟ ଭାଗ। ଭେରି ଗୁଡ। ତୃତୀୟ ଭାଗ। ବସିଯାଅ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଗ୍ରୀକ ସମ୍ରାଟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମସିହାରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏଟା ମୁଁ ମସିହାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ତମ ବହିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 326 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 326 ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 326 ଅପସନ କ। ବହୁତ ବଢିଆ, very good। ତ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ସର୍ଟକଟ ଥିଲା, ଏଇଠି ସରିଲା ଏଟା। ଏବଂ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିନିଅ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସହ ତୁଳନା କରି ଲେଖ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତୁଳନା କରିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତମେ ତୁଳନା କଲ ଚୀନର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, କି ଆମେରିକାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, କି ଆମର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ତାପରେ ଏପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ତୁଳନା କରିକି ଲେଖିବ ଏଟା ହେଲା। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, 3ଟି ପର୍ବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାର ମହତ୍ୱକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଆମ ଭାରତର 3ଟି ପର୍ବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାର ମହତ୍ୱ କଣ ଅଛି ସେ 3ଟି ପର୍ବର, ଯେମିତିକି ହୋଲି, ଦିୱାଲି ହେଲା, ଦଶହରା, ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକରି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କଣ ମହତ୍ୱ ଅଛି ସେଟା ଆଲୋଚନା କରି ତମେ ଲେଖିବ। ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରି ତମେ ତମର ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାହା ଦେଖେଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲ ଏବଂ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ଏତିକିରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।